नमस्कार दर्शक बंधु, जय माता दी। गायत्री ज्ञान मंदिर को आपण को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, आम दैनंदिन जीवन में अनेक सारा घटना दुर्घटना घटी थाए। किछि घटना मन रे खुशी दे थाए तो आउ किछि जीवन रे बहुत दुख दे थाए। आउ किछि जीवन रो मोड़ को एमिति बदलाई दे थाए। आउ एही सब घटना गुड़िक ग्रह नक्षत्र प्रभाव ही घटी थाए। ग्रह नक्षत्र चलन द्वारा आम जीवन में केवे सुख आसी थाए तो केवे दुख। जेमिति चाकरी, वाणिज्य, व्यवसाय, विवाह, स्वास्थ्य संबंधित घटना गुड़िक सब ग्रह नक्षत्र चलन द्वारा संभव होता है। ताहले दर्शक बंधु, चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल जानिबा आगु चलतु प्रथमे जानिनेबा आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। दर्शक बंधु, आज हूँ 20 मार्च 2025 गुरुवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष षष्ठी, रात्र 2:44 गते सप्तमी। आज हूँ अनुराधा नक्षत्र, रात्र 11:29 गते ज्येष्ठ नक्षत्र। आज हूँ बिछा चंद्र अहोरात्र। आज पर्वोत्सव सांबत्सरिक श्राद्ध, षष्ठीर एकदिष्ट और पार्वण। आज शुभ बेला प्रातः 5:49 ठारू प्रातः 7:26 पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5:49, सूर्यास्त संध्या 5:56। आज राशि मास मीन 7 दिन। आज घात बार तुला और कुंभ राशि। आज घात चंद्र नास्ति। आज ताल और पिता खाइबा निषेध अटे। दर्शक बंधु, एबे आमे जानिले आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। ताहले चलंतु एबे आमे जानि नेबा आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता आगुरु आपण मन जदि आम चैनल को नुआ करी आछंती किंबा ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती, ताहले दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। आउ तळे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दिंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिनर दैनिक राशिफल, प्रत्येक मासर राशिफल, वास्तुशास्त्र, ग्रह नक्षत्र गणना, स्वास्थ्य संबंधित कौन नुआ नुआ वीडियो अपलोड होगा मात्रे आपण पाखरे जाई प्रथमे नोटिफिकेशन पहुँची जिवो। आउ आपण आमर वीडियोटी को सर्वप्रथमे देखिपारे। ताहले चलंतु आजिर वीडियोटी को आरंभ करिबा। आउ वीडियोटी को आरंभରୁ शेष पर्यंत देखंतु। आजिर प्रथम राशि मेष राशि। मेष, आज कौन सी गुरुत्वपूर्ण कथबार्ता आपण को सफलता मिल पारे। व्यवसाय लगी आज दिनटी बहुत भल रही। परिवार सहित आज आपण बाहर को बुली जिबार किसी योजना प्रस्तुत करेंगे। आर्थिक पक्ष पूर्व दिन अपेक्षा आज आपणकर बहुत भल रहिबो। आज आपणकर रचनात्मक कार्यकलाप लोके आपणक उपरे प्रभावित हेबे। दिनटी आज आपणक पई विशेष फलदायी रहिबो। खाद्य शस्य व्यवसायी माने आज कौन सी बड़ बड़ डील करि पारंती। सरकारी चाकरिया मानकर आर्थिक पक्ष आज मजबूत हो रहिबो। व्यवसाय रे पूरा हेबाकु जाउथिबा कौन सी काम रे आज किछि बाधा उत्पन्न हेबो। पैसा को नहीं काहारी सहित किछि विवाद होई पारे। आपण को आज पारिवारिक दायित्व किछि अर्पण करा जाई पारे। आज कौन सी पुराना बंधुंक सहित आपण आज मिसी पारंती। आसंतु जानिबा आजिर वृष राशि विषय रे। वृष, आज आपणकर दीर्घ दिन लगी रहिथिबा कौन सी अशांति गुड़िक दूर होइजिवो। आज आपणकर समाज रे मान सम्मान वृद्धि हेबो। जीवन साथी सहित आज आपणकर संबंध
ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଅତି ସହଜରେ ତାହାକୁ ପୂରା କରିନେବେ। କାର୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆଜି ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନୂଆ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସାମାଜିକ ସମାରୋହରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଯୋଜନାର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। ବେପାରରେ ଆଜି ଆଶାଜନକ ଫଳ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଜି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଆଜି ପୂରା କରିନେବେ। କାମରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ବଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବା ଦିଶରେ ଆପଣ ଆଜି କାମ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍କଟ, ଆଜି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧୁରତା ସହିତ ଆଜି କିଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଓ ଭାଇଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଜୀବନରେ ମୌଜ ମଜଲିସ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଯୋଜନା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଜି ମନରେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟ ହେବ। ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିଯିବ। ଆଇନ କାନୁନ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବାର ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ହକି ଖେଳାଳିମାନେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଜି କିଛି ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। କାରବାରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଭରା ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବିଶେଷ ମାମଲାରେ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆଜି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଜି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆପଣ କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଆଜି କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଅଫିସରେ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଆପଣ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଫୋନରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ
आज कौन दूर स्थान को दूर यात्रा आपण जापारती। आज आपण जीवन में किसी सकारात्मक परिवर्तन आसब। पूर्वर कौन काम गुड़िक आज पूरा हो राजनीति में कौन मनस्कामना गुड़िक पूरा हो। जीवन साथी सहित आज कौन पूर्व कथा को नहीं किसी विवाद हो पारे। आज दिनटी आपण लगी सबु दृष्टि भल रही। भाई एवं बंधु माध्यम आपण आज लाभ पाइबे। शत्रु उपर आपण आज विजय हासिल करेंगे। सामाजिक कार्य आज आपणकर सक्रियता वृद्धि हो। जमी दलाल मानू आज पुराना जमीर धन लाभ हो। प्रेम आवेदन लगी आज आपण शुभ समय रही। आसतु जानिबा आज राशिफल बिछा राशि विषय। बिछा आज निजर इच्छा गुड़िक पूरा करने को आपण चेष्टा करेंगे। आज कौन गुरुत्वपूर्ण लोकों सहित आपणकर किसी जोगाजोग हो। व्यवसाय वृद्धि पाई आज किसी नुआ प्रस्ताव आपण को मिल जिवो। आज कौन काम अधिक टिके परिश्रम करने को आपण को पड़ पारे। बंधु मान सहित आपणकर समय गुड़िक कटिज। व्यापार मामला रे मन में किसी नुआ नुआ विचार आज आपणकर आसिब। आज छात्र छात्री मान लगी दिनटी बहुत भलरे भलरे कटिज। दिनटी आज आपण सकारात्मक भरा हो रहिबो। व्यवसायर सौदा पाई आज आपण अन्य राज्य को दूर यात्रा जाइपारती। आपणकर चेष्टा आज सफल हेबो। प्रेमिक प्रेमिका लगी दिनटी बहुत भल रही। हॉकी खेलाड़ी माने आज भल प्रदर्शन करेंगे। आसतु जानिबा आज राशिफल धनु राशि विषय। धनु आज भाभी कौन काम गुड़िक आपणकर आपण संपूर्ण करें। आर्थिक स्थिति आज आपणकर मजबूत हो रही। चाकरी खोजुवा कौन व्यक्ति को आज किसी भल चाकरी मिल। जीवन साथी ठारू आपण आज किसी खुशी पाइबे। विवाहित लोकों लगी दिनटी बहुत भल रही। आज कोर्ट कचेरी मामला आपण पक्षर हो पारे। आपणकर स्वभाव आज टिके सकारात्मक और मन मध्य शांत हो रही। दर्शनीय स्थान को सपरिवार आज भ्रमणर जोग रही। आज व्यवसायी मानक लगी दिनटी अति सामान्य हो रही। आज नुआ लोकों सहित आपणकर परिचय सृष्टि हो। कंप्यूटर इंजीनियर मानक आज कौन बड़ बड़ कंपनी रे चाकरी किसी प्रस्ताव मिल जाव। आज किसी अनावश्यक खर्च आपणकर हो पारे। आसतु जानिबा आज राशिफल मकर राशि विषय। मकर आज आपण प्रतिष्ठा वृद्धि लगी आपण को किसी सुजोग मिल जाव। व्यवसाय संबंध में आज किसी नुआ नुआ विचार आपणकर आसिब। चाकरीजीवी को आज किसी भल खबर शुणा मिल। सामाजिक क्षेत्र में आज आपण जश अर्जन करेंगे। आज बेकार कथा ठारू आपण टिके दूरे रुहतु आपण भल हो। आज आपण निजको परिवर्तन करने लगी दिनटी बहुत भल रही। प्रिय बंधु सहित बाहर को आज आपण किसी भोजन पर जापारती। आज दिनटी आपण लगी अत्यंत अनुकूल हो रही। क्यारियर आग को बढ़िया लगी सुजोग पाइबे। आईन कानून मामलार समाधान आज हो। ऑफिस रे कौन नुआ परियोजना आपण को मिल पारे। आज आपणकर वैवाहिक जीवन पर दिनटी बहुत भल रही। जीवन साथी सहित तालमेल बजाय रहिबो। आसतु जानिबा आज राशिफल कुंभ राशि विषय। कुंभ आज कौन अतीतर कथा को नहीं आपण टिके मनस्ताप रही पारती। आर्थिक मामला रे आज आपण टिके सतर्कतार सहित काम करंतु। छात्र छात्री माने परिश्रमर सुफल आज पाइबे। आज ऑफिस रे लागी रही कौन समस्यार समाधान हो जिवो। कारोबार विस्तार लगी आपण आज किसी नूतन योजना प्रस्तुत करेंगे। दिनटी आज आपण अत्यंत उत्साहवर्धक हो रही। ऑफिस कार्य आपण आज संतुष्ट हो रही। छात्र छात्री माने निज काम भल भाव आज करेंगे। आपण व्यवहार अन्यर हृदय को आपण आज जिणी ने। आज कौन कामरू कौन बड़ फायदा आपण को मिल जाव। कला संगीत क्षेत्र में व्यक्ति मानकर सिद्धि प्राप्त हो। आज आपण प्रेम रे सतेजता अनुभव को करेंगे। आसतु जानिबा आज राशिफल मीन राशि विषय। मीन आज आपणकर इच्छा गुड़िक पूरण हो। आर्थिक स्थिति आज आपणकर ठीक ठाक हो रही।
ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇ ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରନ୍ତି। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଫଇସଲା କରି ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଭାଗ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ମିଳିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଧନ ଲାଭର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଆଜି ଖୋଲା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଦୈନିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।